अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं माहम जाहिद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम और बड़ी खबर के साथ कि कराची से जहां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले हमले को पुलिस और रेंजर्स ने बरवक्त और तारीखी कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया है। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी इदारों ने चंद मिनटों में ही 4 दहशतगर्दों को मार गिराया। हमला रॉ फंडेड तंजीमों की तरीक़ाकार से मुमासलत रखता है। हमले के वक्त स्टॉक मार्केट में कारोबार चलता रहा। इसी हवाले से मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से। सऊद, बड़ा हमला नाकाम बना दिया गया है, इस वक्त जाए वकुआ की क्या सूरत हाल है और तहकीकात का अमल तक कहाँ तक पहुँचा है? जी हाँ, बिल्कुल वाकई एक बड़ा जो है हमला था। स्टॉक एक्सचेंज एक हसास मुकाम है। यहाँ पर आज तकरीबन 10 बजे के करीब बताया जा रहा है कि इस गाड़ी जो मेरे पीछे कैमरामैन कासिम अगर आपको दिखाएं, ये वो दहशतगर्दों की गाड़ी है जिसमें वो लोग यहाँ पर आए। आगे क्योंकि बैरियर था, यहाँ गाड़ी रुक गई और इन्होंने उतर के यहाँ पर मुज़ाहमत का सामना हुआ। साथ में यहाँ बख्तरबंद खड़ी होती है पुलिस और सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद होती है। पुलिस के आला अफसरान इसका जो है फॉरेंसिक यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर दहशतगर्दों को बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना हुआ। इन्होंने यहाँ पर फायरिंग की, दस्ती बम हमलों से अटैक किया, जिसके बाद ये अंदर भी दाखिल हुए। इसी असना में जो है 2 यहाँ पर दहशतगर्द मारे गए, जबकि 2 अंदर दाखिल हुए और वहाँ पर जो है फायरिंग के तबादले में हलाक हो गए। 4 दहशतगर्दों की हलाकत के बाद यहाँ से लाशों को मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इसकी तस्दीक की कि इस जो है फायरिंग के तबादले में सब इंस्पेक्टर पुलिस का जो है शायद वो जो है शहीद हुआ और उसके अलावा 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, वो भी इस वाक़े में जो है जान से गए, जबकि 3 पुलिस एहलकारों समेत जो है मुतअद्दिद अफराद इस वाक़े में ज़ख्मी भी हुए। ट्रेडिंग का वक्त भी चल रहा था और एक बड़ा रश का मुकाम है। पीछे टावर है और IIT चंडीगढ़ रोड एक मसरूफ़ और एक हसास मुकाम है। साथ में स्टेट बैंक, आगे CPO है। अब यहाँ पर पुलिस, रेंजर्स और पाक फ़ौज के जवान अब भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी तक दरवाजे को यहाँ पर बंद रखा गया। अगर कैमरामैन कासिम आपको दिखाएं कि SSP सिटी और जो दीगर पुलिस के जो यूनिट्स हैं, AVCC और जो यहाँ पर CTD हुक्काम और हसास इदारे हैं, उनके अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं। शवाहिद जमा किए जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जा रही है और उसके साथ साथ ये जो गाड़ी है सबसे अहम, जिस पे ये नंबर प्लेट BAP 629 लगी हुई है, ये एक निजी बैंक के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन पुलिस का कहना है इससे अभी तस्दीक नहीं की जा सकती है। नंबर प्लेट इसी गाड़ी की है। ये गाड़ी किस तरह से इन दहशतगर्दों को मिली, इतने ज़्यादा तरबियत याफ्ता ये दहशतगर्द मालूम नहीं होते, लेकिन अपने साथ बड़ी मिकदार में हथियार, बहुत बड़ी तादाद में जो है तकरीबन 20 से ज़ायद दस्ती बम इनसे मिले हैं और उसके साथ साथ पानी, जूस, चने, वो चीज़ें मिली हैं जो ज़ब्त की गई हैं, जो कि ऐसा लगता है कि बड़े हमले के लिए अगर इनको यहाँ रुकना पड़ता तो यहाँ पर रुकते और मुज़ाहमत करते रहते। लेकिन खुशकिस्मती थी इदारों की, क्योंकि सिक्योरिटी इतनी हाई अलर्ट थी। यहाँ पर रेंजर्स और पुलिस खड़ी होती है, साथ में ये बैरियर है और उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी होती है, फिर पुलिस की सिक्योरिटी होती है, स्टॉक एक्सचेंज की अपनी सिक्योरिटी होती है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना किया, हत्ता कि 2 सिक्योरिटी गार्ड और 1 पुलिस वाले को अपनी जान देनी पड़ी, लेकिन हमला आवरों को किसी किस्म का कोई जानी नुकसान अंदर नहीं पहुँचाने दिया गया। यहीं पर उनको ढेर कर दिया गया। एक बड़ी कामयाबी भी है इदारों की, जिस पर उन्होंने बरवक्त कार्रवाई भी की। जबकि यहाँ पर अब भी जो स्टॉक एक्सचेंज का ये दरवाज़ा है अंदर जाने का, इसको बंद किया गया है। और ये वो गाड़ी है, अगर कैमरामैन आपको कासिम दिखाएं कि इस पर जो है मुकम्मल फॉरेंसिक किया जा रहा है। इदारे यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पे क्राइम सीन का जो सर्कल है वो भी यहाँ पर लगाया गया हुआ है। पुलिस ही नहीं बल्कि दीगर इदारे भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें से शवाहिद जमा किए जा रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं ताकि उनकी शनाख्त हो सके। कलादन तंजीम ने जो है इसकी जो है जिम्मेदारी कबूल भी की है और बताया ही जा रहा है कि उन्हीं से इसका ताल्लुक था और माजी में जिस तरह चीनी कौंसल खाने पर हमला हुआ उसी तर्ज का ये हमला था। इसको बाकायदा नाकाम बनाया गया। 4 दहशतगर्दों को जो है जहाँ भाग जो है हलाक किया गया, उनकी लाशें यहाँ से मुंतकिल कर दी गई, जबकि पुलिस एहलकार समेत जो है सिक्योरिटी गार्ड इसमें जान से भी गए। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि ये गाड़ी यहाँ पर रुकने के बाद काफ़ी डिस्टेंस है जो स्टॉक एक्सचेंज की जो मरकज़ी बिल्डिंग है, और वहाँ पर फिर चेकिंग होती है और उसके बाद ही किसी को अंदर जाने की इजाज़त दी जाता है, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मरकज़ी बिल्डिंग है जहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह होती है। क्योंकि इतना फासला था, यहाँ बैरियर था, दरवाज़ा था, इसको क्रॉस करना, गाड़ी ले जाना बहुत मुश्किल था। इसी वजह से वो यहाँ पर उतरे, हमला किया, लड़ते रहे और उसके बाद वो यहाँ पर दहशतगर्द मारे गए। उसी में जो है पुलिस एहलकार शदीद ज़ख्मी भी हुए, उनको यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया था। जी, स्टॉक एक्सचेंज की मरकज़ी दफ्तर से डिस्टेंस पर गाड़ी खड़ी की गई और हमलावर आए और हमला किया, जबकि 4 दहशतगर्द जो हैं वो मार गिराए। बहुत शुक्रिया सऊद, आप हमें अपडेट करे थे सूरत हाल के हवाले से। और इलाके को सील किया गया है, तहकीकात का अमल इस वक्त जारी है। और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला बुरी तरह नाकाम बना दिया गया है। 4 दहशतगर्दों को चंद मिनटों में मार गिराया। पाक फौज और पुलिस के जवानों ने दुश्मन की साजिश को नाकाम बना दिया और भरपूर जवाबी कार्रवाई की और बर वक्त कार्रवाई करके बड़ा हमला नाकाम बना दिया।
और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों पर फ़ख्र है। मज़ीद इस हवाले से भी जानेंगे, जबकि आपको बता चलें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इस वाक़े की मजम्मत की है और सिक्योरिटी इदारों ने बहादुरी से हमले को नाकाम बनाया, ये कहा गया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से। और पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों पर फ़ख्र है, ये कहा गया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से। वज़ीर-ए-आज़म की हमले में शहदा के लाहिकीन से दिली ताज़ियत और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी सामने आई है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से वाक़े की शदीद मजम्मत की गई है और लाहिकीन से उन्होंने ताज़ियत भी की और उनका यही कहना है कि बहादुर जवानों पर फ़ख्र है पूरी कौम को। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत भी की गई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से। सिक्योरिटी इदारों ने बहादुरी से हमले को नाकाम बनाया, ये कहा गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से। पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों पर फ़ख्र है, ये कहना है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। वज़ीर-ए-आज़म ने हमले में शहदा के लाहिकीन से दिली ताज़ियत भी की। अब्बास शबीर से जानेंगे। अब्बास, इस हवाले से नोटिस भी ले लिया गया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी अब वाक़े की मजम्मत की है। जी बिल्कुल, इमरान खान ने कराची स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दी के हमले की मजम्मत की है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सिक्योरिटी इदारों के जवानों ने जिस बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया है और इस हमले को नाकाम बनाया, उसकी तारीफ की है। और साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा है कि पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों पर फख्र है, शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी है और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्टॉक एक्सचेंज पर जो दहशतगर्दी का सुबह हमला हुआ है उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। साथ ही सिक्योरिटी इदारों के जवानों का भी जो रोल रहा है उसको बहुत एक बड़ा रोल करार दिया है, जिस तरीके से उन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया और इस हमले को नाकाम बनाया। दुश्मन का मुकाबला किया है और हमले को नाकाम बनाया है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है और लाहिकीन से इजहार ताज़ियत भी किया है। अब्बास शबीर हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ आपको बताते चलें इस वाक़े के हवाले से तो इलाका जो है जाए वकुआ है उसे सील कर दिया गया है और ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और तहकीकात का अमल इस वक्त जारी है। जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और आपको बताएँ कि ब्लू कलर की गाड़ी थी जिसमें ये 4 अहलकार जो हैं और 4 हमलावर जो हैं आए और डिस्टेंस पर मरकज़ी दफ्तर के बाहर गाड़ी खड़ी की और अब जो है इस गाड़ी का फॉरेंसिक किया जा रहा है, फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं ताकि इन दहशतगर्दों की शिनाख्त हो सके। तो फिंगरप्रिंट्स के हवाले से भी आपको बता रहे थे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि इन दहशतगर्दों से बैग्स मिले हैं जिन बैग्स में पानी की बोतलें और खजूरें और दस्ती बम भी बरामद किए गए हैं। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वाले 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया जिनके कब्जे से जदीद असलहा, दस्ती बम, पानी की बोतलें और चने मिले हैं। फायरिंग के तबादले में सब इंस्पेक्टर शाहिद समेत 2 अफराद शहीद जबकि सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जख्मी हुए हैं। सर अभी अंदर घुस रहे हैं। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर 10:15 बजे के करीब 4 दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमलावरों को देखते ही जवाबी कार्रवाई की तो इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। कार्रवाई के नतीजे में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से जदीद असलहा, दस्ती बम, पानी, चने और बम की बोतलें भी बरामद की गईं। दहशतगर्दों की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर शाहिद समेत 2 अफराद शहीद हो गए जबकि सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जख्मी हैं। अभी तक रिपोर्टेडली 4 थे। I'll give you further details जैसे इवॉल्व होती है। हॉस्टेजेस हैं अंदर? नहीं, खुदा का शुक्र है अभी वो उस पे अभी तक मुझे कोई ऐसी बात नहीं है। मारे गए अभी तक रिपोर्टेडली। तर्जुमान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक हमला कंपाउंड में हुआ जिसके बाद पाक फौज ने इलाके को कॉर्डन ऑफ करके स्वीपिंग का अमल शुरू कर दिया जबकि दीगर इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। जी, तो बड़ा हमला है, नाकाम बना दिया गया है, 4 दहशतगर्द मार गिराए हैं। इसी हवाले से तज्जिया लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अदनान आदिल साहब। अदनान आदिल साहब, बड़ा हमला था, 4 दहशतगर्द मार गिराए और जहन्नुम वासिल किए गए दहशतगर्द। चंद मिनटों में ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। एक तारीखी कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई है जबकि ये हमला जो है रॉ फंडेड से मुमासलत रखता है, उन्हीं के तरीके से मुमासलत रखता है कहा जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर?
वाकई बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की, पुलिस की और रेंजर्स की। उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ उनका हमला नाकाम बनाया है और हमारे कुछ एहलकार जो हैं उसमें शहीद भी हुए हैं और कौम को उनके ऊपर फख्र है। लेकिन ये है कि हमें अब देखना चाहिए कि कराची में तो पहले भी ऐसे हमले हुए हैं, पहले भी ये अटैक हो रहे हैं, कुछ दिनों से घोटकी में हुआ है और इस तरह जो एकदम दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बढ़ी हैं, इसका मतलब है कि इंडिया अब ज़्यादा एक्टिव हो गया है हमारे सिंध के इलाके में और हमें अपनी इंटेलिजेंस को मज़ीद मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि आज जो दहशतगर्द जहां तक पहुंचे, अगर हमारी इंटेलिजेंस और ज्यादा अच्छी होती तो यहां तक भी ना पहुंचते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि काउंटर इंटेलिजेंस को बेहतर बनाएं। ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि इंडिया के अज़ाइम अच्छे नहीं हैं। जिस तरह उनको चीन के सामने जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है, उसका बदला वो पाकिस्तान से लेना चाहते हैं और मोदी जो है अपना इमेज इंडिया में बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान में अपनी कार्रवाइयाँ तेज कर रहा है। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां ज्यादा सरगर्म हो गई हैं। पहले बलोचिस्तान में उन्होंने कार्रवाइयाँ की और अब सिंध में उनकी हरकतें तेज हो गई हैं। तो हमारे सिक्योरिटी इदारों को इसमें मजबूत पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि जितनी कार्रवाई वो कर सके हैं इतनी भी ना कर पाते। इस हवाले से मजबूत पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अच्छा अदनान आदिल साहब, कहा यह जा रहा है कि उनकी तैयारी कोई बड़े हमले की लग रही थी, जैसे कि उनके पास से चीज़ें बरामद हुई, पानी की बोतलें, खजूरें, चने, तो लग रहा था कि अगर रुकना पड़ता उन्हें तो वो बड़ा हमला कर सकते थे। और उसमें उनके पास दस्ती बम थे और उनके पास खाने पीने का सामान था। लग ये रहा है कि वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर घुसकर अमले को यरगमाल बनाकर और लोगों को यरगमाल बनाकर बहुत बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई करना चाहते थे। लेकिन बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया हमारे सिक्योरिटी एहलकारों ने और उनको हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने अपनी जान का नजराना देकर कौम को एक बड़े बहरान से बचा लिया। इस सारी कार्रवाई का मकसद ये है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इमेज को खराब किया जाए, ये एक मैसेज दिया जाए कि पाकिस्तान जो है वो एक महफूज मुल्क नहीं है, कराची एक महफूज जगह नहीं है, ताकि पाकिस्तान की मईशत को मफलूज किया जाए और कराची जो कि पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा मरकज है उसको मफलूज किया जाए। तो ये बिल्कुल खुल के अब इंडिया जो है प्रॉक्सी जंग शुरू कर चुका है और हमें जो है जंग इंडिया शुरू कर चुका है खुलकर और बहादुरी का मुजाहरा किया गया है। खालिद अजीम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद अजीम साहब, 4 दहशतगर्द मार गिराए, हमलावर जो है कलदम तंजीमों के मालूम होते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए जी, कलदम तंजीमें जो है वो पूरा जोर लगा रही हैं जहाँ जहाँ उनसे मुमकिन होता है और उनके आका जो है वो भी इसमें, और देखें इसमें कोई लगी लिप्त रखने वाली बात नहीं है। भारत की तरफ से हमेशा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो भी मुमकिन होता है वो हर एक काम करता है और उसका सबसे बड़ा हथियार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाना है। और ये हम नहीं कह रहे, उसके वो लोग जो इसमें मुलव्वस रहे हैं वो एतराफ़ कर चुके हैं गुलभूषण यादव की शक्ल में और बाकी और सबूत भी इस हवाले से मिल रहे हैं और पाकिस्तान इन सबूतों को भारत के साथ शेयर भी कर चुका है। अब यहाँ पे ये हकीकत बात तो यही है कि ये एक ऐसी कार्रवाई हो सकती थी जिससे मेरा ख्याल है जिसके असरात जो हैं वो बहुत ताज़ेर पाकिस्तान को भुगतना पड़ते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको इस बात दी और उन्होंने वहाँ पे अपनी सही कहा खालिद अजीम साहब ने आपने कि हमेशा की तरह हमें कामयाबी मिली है। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर गजनफर अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक बड़ा हमला जो कि नाकाम बनाया गया और 4 दहशतगर्द मार गिराए, कैसे देखते हैं आप इस कार्रवाई को? असल में जो खित्ते में जो चीज़ें हो रही हैं और ख़ास तौर पे आप देखते हैं कि भारत और चाइना के हवाले से जिस तरह सामने आ रही है, उसके बाद से पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो कॉन्स्टेंटली भारत की तरफ से वायलेशन हो रही है और उसके साथ साथ अफगानिस्तान में जो अमन का जो एक सिलसिला जारी था, इसमें सिर्फ भारत के अंदर न सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसी के लेवल पे बल्कि क़यादत के लेवल पे बहुत ज़्यादा बौखलाहट और बहुत ज़्यादा इंटरनल एम्बेरसमेंट भी है। अभी चाइना जहाँ तक आ गया वहाँ से तो उससे पीछे जाना नहीं, तो भारत के लिए क्या जवाब है? अब वो इस तमाम चीज़ों में आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी अपना गिलगित बल्तिस्तान का भी दौरा किया, कश्मीर का भी दौरा किया, क्योंकि कुछ ऐसे साइन आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो सामने बार बार इंटेलिजेंस रिपोर्ट के तौर पे आ रही हैं जिसके जरिए ये लगता है कि भारत जो है दुनिया की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए न सिर्फ सरहद पे कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है
بلکہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کے ایسٹس ہیں ان کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے ایسٹس کے اندر وہ ہے اکانومی، کیونکہ اس وقت اکانومی پوری دنیا کی انڈر اسٹریس ہے تو پاکستان کی اکانومی بھی انڈر اسٹریس ہے. ابھی آپ سے سوچیے کہ اس ٹائم فریک وقت میں جو سیکورٹی یہاں پہ اس کو ٹارگیٹ کرنا، کیا وجہ اس کی ہو سکتی ہے؟ پاکستان کے اندر بہت سارے سلیپر سیلز ہیں جو ابھی تک موجود ہیں. نہ صرف یہاں پہ کے ایجنٹس موجود ہیں بلکہ یہاں پہ ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو راؤ کے فنڈ کے اوپر چل رہی ہیں، اور یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو راؤ کے فنڈ کے اوپر چل رہے ہیں، اور بہت سارے ان میں آپ کے چینل پہ آ کے جو ہے وہ تبلیغ دے رہے ہوتے ہیں انڈین پالیسی کی اور امریکن پالیسی کی. ایون باہر بیٹھ کے وہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ آپ کو نہ صرف غضنفر صاحب، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لداخ کی خفت مٹانے کے لیے بھارت جو ہے ویسے ہتھ کنڈے کر رہا ہے، پاکستان کے امن کو خراب کر رہا ہے؟ ہیلو جی، آپ غضنفر صاحب اگر سن پا رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت لداخ کی خفت میں یہ سب کچھ کر رہا ہے، اس خفت کو مٹانے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے کر رہا ہے، پاکستان کے امن کو خراب کر رہا ہے؟ نہیں، وہ خفت تو ایک ایلیمنٹ ہے نا جی، لیکن بھارت کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور را اور مستعد کا یہاں پہ نیکسس ہے. صرف را کا نام نہیں لیجیے گا، را کا بڑا کلوز ایفیلیشن اس وقت چل رہی ہے اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی مستعد کے ساتھ، اور ان کے باہمی بہت سارے ایسے ایکسچینجز ہوئے ہیں جہاں پہ بھارت کی را کے ہیڈ کوارٹر کے اندر کوئی 15 دن پہلے ایک مستعد کے ایک پورے ڈیلیگیشن نے وزٹ کیا ہے، جس میں وہ اس خطے کے لیے چائنا کے اوپر جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد بھارت کو ایک ایڈوانٹیج دلانے کے لیے کچھ آپریشن پلان کر رہے ہیں، اور وہ آپریشن کنسسٹنٹ پلاننگ ہے بھارت کی. اس کے لیے اس نے افغانستان میں کونسلیٹ بنائے تھے، اس کونسلیٹ کے اندر اسرائیلی ایجنٹس موجود تھے. ایک دفعہ طالبان نے ایک جگہ حملہ کیا تھا، وہاں سے انہوں نے 6 شہر کے اسرائیلی ایجنٹس کو مارا تھا، وہاں پہ ہبیوں کی کتابیں نکلی تھی. تو صرف را نہیں ہے یہ پاکستان کے خلاف، را اور مستعد. اس وقت دنیا پوری میں دو نیکسس چل رہے ہیں. ایک ہے یہودیت کا، نیو کونس کا اور ہندوتوا کا نیکسس، اور دوسرا ہے یہودیت کا اور ہندوتوا کا نیکسس. یہ اسرائیل ان کے سر کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. یہ دونوں کی مل جل کے کارروائی ہے، صرف را آج کل نہیں ہے، صرف را ہی نہیں ہے. غضنفر صاحب، آپ نے ٹھیک کہا، آپ کے وقت کا شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. امجد شعیب صاحب، بڑا حملہ ناکام بنایا گیا، جہنم واصل کر دیے گئے چند ہی منٹوں میں دہشت گرد، اور کیا لگتا ہے آپ کو کن تنظیموں سے مماثلت رکھتا ہے یہ حملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ بڑی واضح چیز ہے، یہ ایک نیا گروپ بنایا گیا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ جب ہم نے کلبھوشن پکڑا تھا تو ہم نے تقریباً ان کا پورا نیٹ ورک جو ہے وہ ختم کر دیا. کلبھوشن نے پکڑے جانے کے بعد جو انفارمیشن دی اس کی بنیاد پہ 450 کے قریب لوگ تھے جو کراچی اور سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کام کر رہے تھے. وہ نیٹ ورک ان کا ختم ہوا. پھر واضح ہے کہ نیٹ ورک دوبارہ اسٹیبلش کرنا آسان نہیں ہوتا، اس میں 1.5 سال 2 سال کا وقت لگ سکتا ہے. لہذا یہ ٹائم لیا انہوں نے، اپنے آپ کو دوبارہ آرگنائز وغیرہ کیا. ہمارے اپنے لوگ جو بکے ہوئے ہیں، جو آپ کہہ لیجئے کہ مجرمانہ ذہنیت کے مالک ہیں، وہ موجود ہیں، وہ یہ کام بھی کرتے ہیں. ساؤتھ افریقہ میں ہمارے اپنے لوگ گئے ہوئے یہاں سے وہ موجود ہیں، وہاں سے وہ آپریٹ کرتے ہیں. کابل میں، افغانستان میں موجود ہیں. کچھ نیشنلسٹ ہیں جو انگلینڈ وغیرہ میں موجود ہیں، وہ اپنے ٹینٹیکلز کو پھر دوبارہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں. یہ ہمیں ساری انفارمیشن موجود تھی، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ پرائم منسٹر نے بھی اس کا اکنالج کیا کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز، خاص طور پہ ISI نے جب ان کو بریفنگ دی یہاں اسلام آباد میں چند دن پہلے، تو ان کو بتایا کہ اسلام آباد وغیرہ میں جو گروہ کام کر رہے تھے وہ کس طرح پکڑے گئے اور کتنی بڑی کامیابی تھی. یہ پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ تباہی مچانے کا ان کا تھا، خاص طور پہ کراچی، اس لیے کہ یہ ہماری اکنامک ہب ہے، اور یہاں پہ جیسے پاکستان کی اکانومی میں کوئی بہتری آنی شروع ہوتی ہے، اسٹاک ایکسچینج کام کر رہا ہے، لوگ بزنس کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ کام شروع کر دیا جاتا ہے تاکہ یہاں پہ آپ کی معاشی
ضروریات نہ پوری ہو سکے, معاشی ترقی کی طرف نہ آپ جا سکیں. امجد صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا, قطع کلامی کے لیے معذرت. ایک سٹیٹمنٹ آپ کو سنانا چاہ رہی ہوں, پھر اس پر سوال کروں گی. پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کو ناکام بنا دیا گیا. دہشت گرد قدیر ماما نے نریندر مودی سے مدد مانگی تھی, کیا اسٹاک ایکسچینج پر حملے بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں؟ جی تو امجد شعیب صاحب, جیسے کہ آپ نے سنا, بھارت اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے. قدیر ماما جو ہے نریندر مودی سے مدد مانگ رہے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ابھی مثال کے طور پہ آپ یہ اختر مینگل صاحب کا دیکھیں کہ یہ روزانہ ایک تماشا کھا کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہمارا مطالبہ تھا مسنگ پرسن کا. یہی وہ مسنگ پرسن ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ماما قدیر نے کس طرح پارلیمنٹ کے باہر آ کے دھرنا دیا تھا, اور ہم کہتے تھے کہ جناب ان کی فنڈنگ کون کر رہا ہے, یہ کوئٹہ سے چلے ہیں اپنے جلوس لے کے یہاں پہ, اور کون سے جرنلسٹ تھے جو ان کی پروجیکشن اور اپنے اداروں کو برا بھلا کہتے تھے. یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کے عوام کو سمجھنا ہے کہ ان کے ملک کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. اگر آپ وہ نہیں سمجھیں گے, الٹا اپنے ہی افواج مسنگ پرسن, بھائی مسنگ پرسن وہ ہیں جو یہ آ کے کام کرتے ہیں. یہ سارا یہی تو وہ لوگ ہیں جن کو وہ ٹریننگ کے لیے لے جاتے ہیں. ان کی فیملیز کو نہیں بتایا جاتا. فیملیز روتی رہتی ہیں, وہ سمجھتے ہیں شاید انٹیلیجنس اٹھا کے لے گی. انٹیلیجنس ان کا کیا مربع ڈالے گی, انہوں نے کیا کرنا ہے ان کو. تو یہ اندرونی طور پہ بھی ہمیں اپنی درستگی کی ضرورت ہے کہ اپنے اداروں پہ اعتماد رکھیں. کسی کو غائب کرنے میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا ویسے نہیں ہے. تو یہ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری حکومت کو بھی اپنی پالیسیز تبدیل کرنی ہے. ہم معذرت خانہ رویہ نہیں رکھ سکتے. آپ دیکھیے کہ چند دن پہلے امریکن جو ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اینول رپورٹ آئی ہے ٹیررزم میں, اس میں پاکستان کے اندر دہشت گردی کون کراتا ہے اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. صرف ایک ذکر ہے کہ پاکستان کے اندر سیف ہیونز ہیں, پاکستان فلاں کو پناہ دیتا ہے, فلاں کو پناہ دیتا ہے. بھئی ہم پناہ دیتے ہیں, آپ ثبوت دیں کسی چیز کا کہ کوئی پناہ دی ہے. یہ وہ چیزیں جب ہم اپنا کیس نہیں لڑتے, ہم دنیا کو یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے ساتھ کون کیا کر رہا ہے, تو پھر صرف آپ کا جواب کیا ہوتا ہے, معذرت خانہ ہمیں امریکہ کی رپورٹ دے کے بڑی مایوسی. یہ فورن آفس کا کام ہے بتانا. مایوسی کو کیا کرے گی. آپ بھارت کا پلوامہ کے بعد جو انہوں نے کیا اس کا چہرہ ننگا کریں, بتائیں کہ یہ پلوامہ ہم نے نہیں کیا تھا, یہ بھارت نے جھوٹ بولے. آپ نے ان کا جھوٹ بول کے اپنے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار, اور سیاسی اعتبار سے پاکستان کے ماتھے کے اوپر ہی ایک یہ جھمر سجائے کہ ہم دہشت گردی کراتے ہیں. تو یہ ہماری پالیسی کا فیلئر ہے, یہ ہم نے اٹینڈ کرنا ہے. اور دوسرا, بھارت کو وارننگ دینی ہے کہ اگر آپ بندہ ہوئے تو اور آپ ہمیں کو مؤثر جو پالیسی ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے. امجد شعیب صاحب وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. خالد عظیم صاحب آپ کی جانب آؤں گی. قدیر ماما جو ہے نریندر مودی کی منتیں کر رہا ہے, بھارت ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے, بھارت باز نہیں آ رہا. دیکھیں جی, جہاں تک تعلق ہے قدیر ماما کا اور اس قسم کے جو دوسرے عناصر ہیں ان کے بارے میں, خود بھارت بہت کھلے عام یہ اعتراف کر چکا ہے کہ ان کے ساتھ اور ہر ممکن سپورٹ جو وہ دی جا رہی ہے. آپ جو بھارت کے ٹی وی چینلز کے پروگرامز ہیں ان کو نکال کے دیکھ لیں, ان کے ریٹائرڈ فوجی افسران اور سارے جو بالکل کھلے انداز میں, اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ حکومتی پالیسی سے اتنے بے خبر ہوں گے کہ ایسی ہی وہ یہ بات کہہ رہے ہوں. میرے خیال میں تو یہ ایک چارج شیٹ ہے ان کے خلاف, اور میں تو یہ کہوں گا کہ اس معاملے میں ہمیں جتنا پرو ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے تھا خارجہ معاذ میں, وہ ہم نے نہیں کیا. ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ پاکستان بھارت کے خلاف دہشت گردی کا ایک کیس بنا کے دنیا کے سامنے رکھ سکتا تھا, اور پرٹیکولرلی امریکہ کے سامنے, جس نے گزشتہ دنوں ابھی یہ اس کے اسٹیٹ آفس نے جو اس کا اینٹی ٹیررزم بیورو اس کا ہے, کاؤنٹر ٹیررزم بیورو, اس نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں اس نے انڈیا کو ایک طرح سے پوری طرح سے وینڈیکیٹ کیا ہوا ہے. حتیٰ کہ جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے کشمیر کے اندر, مقبوضہ کشمیر کو اس نے جیل میں تبدیل کر رکھا ہے, اس کا بھی اس نے اس انداز میں تذکرہ نہیں کیا, جبکہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا ہے بغیر کسی ثبوت کے, بغیر اس بات کے کہ وہ یہ بتا سکے کہ ہاں پاکستان کو دہشت گردی کر رہا ہے. پاکستان کو یہ جو پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے, اس سارے معاملے کو پوری طرح سے اٹھانے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ جس بیان کا تذکرہ کر رہے ہیں امجد شعیب صاحب کہ جی مایوسی ہوئی ہے, وہ بیان جاری کرنے میں بھی ہمارے دفتر خارجہ کو 24 گھنٹے لگے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معذرت خانہ انداز ہے
یہ جو اس میں زبان گم ہو جاتی ہے. امریکہ کی کوئی رپورٹ آ گئی تو اس میں ہم کیا کریں اور کس انداز میں اس کو رسپونڈ کریں. میرے خیال میں ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے, اور پاکستان کو چاہیے کہ ہر فورم پہ اس سارے معاملے کو اٹھائے. یہ جو بیانات ہیں بھارت کے اندر سے آنے والے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جو کہ اپنے ملک اپنے اس صوبے کی آزادی کے نام پہ, نام نہاد آزادی کے نام پہ جو بیانات دیتے پھرتے ہیں مختلف جگہ پہ, اور خاص طور پہ جو بیرون ممالک ان کو پناہ ملتی ہے, اس سارے معاملے کو جو ہے وہ ہارڈ پرسوٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہارڈ پرسوٹ پاکستان نہیں کو ہوگا ہر فورم پر اس معاملے کو اٹھانے کی ضرورت ہے. خالد عظیم صاحب ٹھیک ہے آپ نے, اور آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, وقت دینے کے لیے شکریہ. تو بھارت جتنی بھی کوشش کر لے ناکامی کا ہی سامنا رہے گا, اور ہمیشہ کی طرح بھارت کو منہ کی کھانی پڑی ہے. بھارت کشمیر کی خفت مٹا رہا ہے. بھارت ایک بار پھر ڈوریاں ہلا رہا ہے. ملک دشمنوں سن لو, پاکستان پھر بھی آگے ہی جا رہا ہے. دشمن کا حملہ چند منٹوں میں ناکام بنا دیا گیا. تو خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. براہ راست لیے چلتے ہیں. اسپیکر صاحب, اسپیکر صاحب, دیکھیں جی, جی نہیں دیکھیں, ایک منٹ دیکھیں, جی پلیز مراد وائنڈ اپ کریں پلیز, بات کریں. اچھا اسپیکر صاحب, پھر اس کے بعد انہوں نے اداروں کے اوپر بات کی. میں پوچھنا چاہتا ہوں, پی آئی اے کا نام لیا, سٹیل مل کا نام لیتے ہیں. پی آئی اے منافع میں تھا, مشرف کے دور میں زرداری آ جاتے ہیں اور سٹیل مل جو ہے وہ خسارے میں چلا جاتا ہے, پی آئی اے خسارے میں چلا جاتا ہے. اب بات سنیں, جب بھی مائک لیتے ہیں. اسپیکر صاحب, یہ بندہ عمران خان کو چیلنج کر رہا تھا, عمران خان کی سپاہی کا سامنا نہیں کر سکتا, بھاگ گیا پھر. ابھی اسپیکر صاحب, یہ پرسوں موصوف نے چیلنج دیا تھا کہ عمران خان مناظرہ کرے. مراد سعید عمران خان کی سپاہی کا سامنا نہیں کر سکتے, آیا عمران خان کا سامنا کرنے. میں چیلنج کرتا ہوں اسپیکر صاحب, میں چیلنج کرتا ہوں کہ عوام کے سامنے مناظرہ کرنا ہے, پارلیمنٹ میں مناظرہ کرنا ہے, میڈیا کے سامنے مناظرہ کرنا ہے, ایون اینکر آپ کی مرضی کا ہوگا, آؤ مناظرہ کر لو, آؤ بحث کر دو. ابھی اسپیکر صاحب بڑے سکون سے میں تمام تفصیلی جواب دے رہتا ہوں. اسپیکر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ہماری گزارش کیا سنتے, اونچے قد کے چھوٹے لوگ. میں پانچوں پوائنٹس کی اسپیکر صاحب, میں پانچوں پوائنٹس کا اب فہیم خان پلیز آپ کو جب بول جاتے پلیز ریسپیکٹ کرے اس کا. اسپیکر صاحب, میں پانچوں پوائنٹ جو اٹھائے گئے ہیں اس کا ابھی سکون سے جواب دیتا ہوں. پہلا پوائنٹ پی آئی اے کا اور سٹیل مل کا. اگر ان کے دور میں اداروں کا کیا حال تھا, ایک جملہ کہ ان کا مشیر خزانہ قوم کے سامنے ٹی وی پہ بیان دیتا ہے کہ جو پی آئی اے خریدے گا سٹیل مل اس کو مفت میں دیں گے. یہ ادارے یہ چھوڑ کے گئے تھے. دوسرا سوال ہوا اسپیکر صاحب کہ آپ لوگ سامنا کیسے کریں گے. الحمدللہ عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا غربت کے خاتمے کا احساس پروگرام دے دیا, 208 ارب کا. میں سامنا کروں گا, ہمارے لوگ سامنا کریں گے. پاکستان کی تاریخ کا, اسد بھائی, پاکستان کی تاریخ کا پہلی مرتبہ مفت اور بہترین علاج کے لیے خیبر پختونخوا میں, ضم شدہ اضلاع میں, آزاد کشمیر میں 100% مفت اور بہترین علاج
पंजाब के अंदर 70 लाख खानदानों को मुफ्त और बेहतरीन इलाज, और इस्लामाबाद के अंदर हजारों खानदानों को मुफ्त और बेहतरीन इलाज इमरान खान ने दिया। मैं सामना कर लूंगा, हमारे लोग सामना कर लेंगे। इमरान खान ने जब पाकिस्तान से बाहर गए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो मुसलमानों की दिल आजारी होती थी, मुसलमानों की दिल आजारी होती थी जिस चीज से, अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर इमरान खान ने खत्म नबूवत का मामला उठाया। मैं सुरखरू हूं, मेरे लोग सुरखरू है। जहां से इस्लाम के खिलाफ, जहां से एक मिनट होल्ड करें जी। शाह साहब, आप एक दो लोग उसके पास भेज दे ताकि उसके साथ फिर बात करें। स्पीकर साहब, मैं जस्ट 1 मिनट। जी जी शाह साहब जी, मुराद शाह साहब, आपको जाने की जरूरत नहीं है। जब मैं बैठ जाऊं, आप बात करें प्लीज। जब मैं बैठ जाऊंगा वो खुद ब खुद आ जाएंगे। प्लीज प्लीज आप स्पीक करें। फिर उसके बाद स्पीकर साहब, इन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से बात की और मैं उसका जवाब दूंगा। और हमने बहुत पहले कहा था इनको कि जब ये यहां से गए अमेरिका में और CIA के लोगों से मुलाकातें कर रहे थे कि आप जमशुद्दा अजला, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में भी एक ड्रोन हमला हुआ था कि आप इन लोगों को मारते जाए और फिक्र ना करें, हम संभाल लेंगे। विकीलीक्स में आता है कि इनका दौर था, यहाँ पे पार्लियामेंट में इन्होंने कहा कि हम शोर मचाएंगे, घर चले जाएंगे, सो जाएंगे। हमने उस वक्त भी कहा था कि तू परिंदे मार दे, सरोज सनोबर मार दे, तेरी मर्जी, जिसको दहशतगर्द कहकर मार दे। तेरा उसके मानने वालों से पाला पड़ गया जो परिंदे बेचकर लश्कर के लश्कर मार दे। अल्हम्दुलिल्लाह आज इमरान खान जब आया तो पुख्तूनों का, पाकिस्तान का, कौमी असम्बली में मुराद सईद इज़हार ख्याल कर रहे हैं, जबकि कौमी असम्बली में मुराद सईद के खिताब के दौरान शोर शराबा भी हुआ और अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का।